Good morning, church, and welcome to our online Sunday service. This morning, as we start off by praising and worshiping God together, we are praying for all of you who are tuning in, that we'll renew our faith and our strength in Him, because as we depend on Him, He will renew us, because nothing is impossible for God. Amen. Amen. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Wherever you are from your home, let's put our hands together and worship Him. Live by faith. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. So I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down we know, Lord. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. I believe nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Let's say one more time. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, yes, Lord. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Come on. Strongholds are broken. I am living by faith. I believe nothing is impossible. I believe, yes, Lord. I believe in you. I believe, I believe. One last time. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. Your love is holy. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil di dalam Engkau. Kami dapat melakukan segala sesuatu di dalam nama-Mu.
Kami percaya Engkau yang menuntun jalan dan langkah hidup kami dan telah bersinar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terus terjadi di dalam hidup kami dan juga masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, haleluya, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu.
Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup setiap kami. Bila kami melangkah di dalam iman, Engkau yang beserta dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Diserahkan masa depan kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hello everyone. Hai semua. Today we've come to the second part of our series on resilient faith. Hari ini kita sampai kepada khotbah bagian kedua daripada siri Iman yang Teguh. And today we'll be talking about faith and ambition. Dan hari ini kita akan membahas tentang iman dan cita-cita. I'll read from Genesis chapter 13 verses 2 to 17. Saya akan baca Kejadian 13 ayat 2 sampai 17. Abram had become very wealthy in livestock and in silver and gold. From the Negev, he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier, and where he had first built an altar. There, Abram called on the name of the Lord. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak dan perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negev sampai dekat Bethel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Bethel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Now Lot, who was moving about with Abram, also had flocks and herds and tents, but the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. And quarreling arose between Abram's herders and Lot's. The Canaanites and the Perizzites were also living in the land at that time. So Abram said to Lot, "Let's not have any quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. It's not the whole land before you. Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left." Juga Lot yang ikut bersama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadi perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lot looked around and saw that the whole plain of the Jordan toward Zoar was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Lalu Lot mengangkat pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. The Lord said to Abram after Lot had parted from him, "Look around from where you are, to the north and south, to the east and west. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Go, walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you." Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah ke sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebar, sebab kamulah akan kuberikan negeri itu." Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, we open our hearts to you.
Tuhan, kami buka hati kami. Speak to us. Berbicaralah kepada kami. And we pray that we will also have hearts that will respond to you today. Dan kami berdoa agar kami juga memiliki hati yang akan respon kepada firman-Mu Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. So today we'll be talking about faith and ambition. Jadi hari ini kita akan membahas tentang iman dan cita-cita. What is your ambition? Apakah cita-citamu? What would you be when you grow up? What would you like to be when you grow up? Apakah yang kamu ingin menjadi pada saat kamu tumbuh dewasa? That's one of the questions that's asked in primary school. Ini adalah satu pertanyaan yang ditanyakan pada masa kita dalam sekolah rendah. One of my classmates, he put down that he wants to be a fireman. Salah satu teman sekelas saya mengatakan dia mau menjadi ahli bomba. Last I checked on his Facebook, he's not a fireman. Tetapi pada saat saya melihat Facebook statusnya, saat ini dia bukan seorang ahli bomba. But some of us had ambition. Setiap kita mungkin ada cita-cita. And what we wrote down during those days, we have become that now. Mungkin apa yang telah kita tulis masa dulu, kita telah menjadi apa yang kita cita-citakan. Now, ambition helps us to be able to have certain goals to look forward to. Cita-cita membantu kita untuk memiliki satu goal atau tujuan dalam kehidupan kita untuk kita tuju. It guides us in our decision making. Itu menuntun kita dalam setiap keputusan yang kita ambil. And with ambition, when we have a destination to go to, we have more possibility of reaching that destination. Jika kita memiliki satu tempat yang kita ingin tuju, kita akan melakukan persiapan untuk dapat mencapainya. Today we will look at two ambitious men. Hari ini kita akan melihat dua orang yang memiliki ambisi. And we will look at Lot and Abram. Dan kita akan melihat Abram dan Lot. And we will see how their faith ambition played out. Dan kita dapat melihat bagaimana iman dan cita-cita mereka bekerja. Now, first of all, we will look at Lot. Pertama kita akan lihat kepada Lot. Now, what was happening here? Apa yang terjadi di sini? Here, both Abram and Lot, Kita lihat Abram dan Lot. they were traveling together. Mereka bergerak ataupun jalan bersama-sama. Abram was obeying God's call to go to Canaan. Abram menaati Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan. And because Lot was a close relative to Abram, he was Abram's nephew. He followed his uncle. Dan Lot adalah keponakan daripada Abram dan dia mengikuti Abram. So as they were moving around, as they were in the land of Canaan, Bersamaan mereka sampai kepada tanah Kanaan, they became very wealthy. mereka menjadi sangat kaya And they had increased in their livestock. dan ternak mereka mulai bertambah. And it came to a point where two of their families were not able to live together in the same place. Dan sampai masa di mana kedua keluarga tersebut tidak dapat hidup bersama-sama. Because the land could not support the two of them. Karena tanah itu tidak cukup besar untuk menanggung mereka semua. There was limited area for pasture lands for their flocks, their livestock. Karena tidak cukup padang untuk ternak-ternak itu memakan rumput. And so because of that, Lot and Abraham's herders, the workers, they were quarreling with one another. Disebabkan hal itu, penjaga ternak dari pekerja-pekerja daripada Lot dan Abram mulai bertengkar. And so Abram, he thought of a solution. Dan Abram mengambil dan sampai kepada satu solusi. And the solution was to part ways. Dan penyelesaiannya adalah yaitu mereka berpisah. Because they couldn't be in the same place with one another. Karena mereka tidak dapat bersama dalam satu daerah. So Abram told Lot, Dan Abram mengatakan kepada Lot, let's part ways, but you choose wherever you want to go. mari kita berpisah dan kamu memilih daerah mana yang kamu mau tinggal. So if you take that land, I will go to another place. Jika kamu memilih daerah tersebut, tanah tersebut, maka saya akan pergi ke tanah lain. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left.
Katakan bahwa jika kamu pergi ke kanan, saya akan pergi ke kiri. Jika kamu pergi ke kiri, saya akan pergi ke kanan. So from where they were, Lot looked down on the plains of Jordan. Dan Lot melihat dari atas bukit kepada daerah lembah Yordan. And it was beautiful. Dan itu sangat indah sekali. It was well watered, Dan dengan perairan yang baik, fertile, sangat subur. and it looked like the garden of the Lord. Dan itu seperti Taman Eden. And he said, that is where I want to go to. Dan dia katakan kepada Abraham, ini tempat yang saya mau tinggal. This was the place where the Jordan River met the Dead Sea. Yaitu di mana sungai Yordan bertemu dengan Laut Mati. And it was a very fertile area. Dan itu adalah tempat yang sangat subur. And Lot chose that place. Dan Lot memilih tempat itu. But there's one thing about how Lot made his decision. Dan ada satu perkara tentang bagaimana Lot mengambil keputusan. And we can see his priorities when he made his decision. Dan kamu dapat melihat prioritasnya pada saat dia mengambil keputusan tersebut. Remember that he is an ambitious man. Kamu ingat bahwa dia adalah seorang yang memiliki ambisi yang besar. And he wanted to get ahead in the world. Dia mau menjadi lebih cepat di dalam dunia ini. But by making this decision, it reveals that he prioritized this decision over two other things. Tetapi kita lihat di sini pada saat dia mengambil keputusan, dia memprioritaskan kesuksesan lebih daripada hal yang lain. He put financial wealth above two other things. Dia meletakkan keuangan lebih daripada kedua hal yang lainnya. His ambition for financial gain above his relationship with his uncle. Dia mengambil keputusan berdasarkan keuntungan keuangan lebih daripada hubungannya dengan pamannya, uncle-nya. And he also put his this decision for wealth above God's calling. Dan dia juga mengambil keputusan ini di atas daripada panggilan Tuhan. Remember, God called them to go to Canaan. Ingat bahwa Tuhan memanggil mereka untuk pergi ke tanah Kanaan. But by going down to this plain, the plains of the Jordan, what was happening that he was camping just outside of this city called Sodom. Tetapi dengan dia memilih daerah di tepi sungai Yordan ini adalah tempat di mana dia berkemah di sebelah daripada kota yang disebut Sodom. So he was moving out of Canaan. Dalam arti bahwa dia telah keluar daripada tanah Kanaan And going towards Sodom. dan mendekat kepada Sodom. Because it was financially more promising than continuing to stay in Canaan. Karena dia melihat bahwa itu lebih memberikan jaminan keuangan yang lebih baik di sana. His decision was mainly motivated by wealth, financial gain. Jadi motivasinya itu berdasarkan keuntungan keuangan. And he put secondary his relationship with Abram. Dan dia meletakkan hubungannya dengan Abram sebagai hal yang kedua. In fact, you see that Lot's herders and Abram's herders, they were quarreling one another. Di mana kamu dapat lihat bahwa pekerja-pekerja Lot berkelahi dengan pekerja-pekerja Abram. And Lot as well didn't consider about staying in Canaan because he put financial gain above God's call. Dan dia juga tidak memikirkan untuk tetap tinggal di tanah Kanaan karena dia melihat kepada keuntungan keuangan. Now, when it comes to ambition, we can't have everything. Pada saat kita melihat suatu ambisi, kita tidak dapat mendapatkan semuanya. Because if you put your effort or make a decision to go one way, other things may suffer. Karena jika kamu mengambil keputusan berdasarkan sesuatu prioritas, maka hal-hal lain yang mungkin terkorbankan. And so with Lot, his relationship with family suffered, his relationship with God suffered. Jadi untuk Lot, hubungan dia dengan keluarga dan hubungan dia dengan Tuhan terkorbankan. Now we even see later in his own life that other things suffered as well. Dan juga kita lihat dalam kehidupan, dalam cerita selanjutnya, hal-hal yang lain juga terkorbankan. Later when he had visitors, the angels who were coming to judge Sodom and Gomorrah, they came into his house. The people of the city
they knocked on his door. They wanted to bring out the angels, these men who were visiting, and they wanted to sleep with them. Di mana pada saat Tuhan mengirim malaikat ke rumah Lot untuk memberikan pengadilan hukuman kepada kota Sodom. Saat itu orang-orang Sodom datang untuk meminta Lot untuk membawa keluar malaikat tersebut agar mereka dapat tidur dengan dia. So Lot, what did he do? Jadi apa yang Lot lakukan? He offered his 2 virgin daughters. He said that you can do anything with them, but don't harm my visitors. Dan akhirnya dia harus mengorbankan anaknya, anak perempuannya, agar mereka tidak mengganggu tamunya ini. He even offered his daughters. Dia harus mengorbankan anaknya perempuan. And later when the angels were punishing and were destroying Sodom and Gomorrah, they asked Lot and family to leave the place. And as they were leaving, Lot's wife turned around and she became a pillar of salt because she loved the land of Sodom. Dan pada saat Tuhan menghukum malaikat itu menghukum kota Sodom dan mengizinkan keluarga Lot untuk melarikan diri, saat itu istri Lot berpaling karena dia masih merindukan kekayaan yang tertinggal itu, dan dia menjadi patung garam. And then later, as Lot's daughters realized that they have no descendants, they decided to sleep with the father, make him drunk and sleep with him. Dan akhirnya anak perempuannya pada saat dia menyadari bahwa mereka tidak memiliki keturunan, mereka harus membuat Lot untuk mabok dan mereka tidur bersama dengan bapaknya. And then he fathered the children of his daughters. Dan dia menjadi bapa kepada anak perempuannya. Through this incestuous relationship. Daripada hubungan tersebut. Now you see how Lot's decision caused some ripple effects in his own life later on. Jadi kamu lihat keputusan daripada Lot ini menyebabkan banyak sekali masalah-masalah di dalam kehidupannya setelah itu. He became worse and worse. Yang menjadi semakin buruk. In fact, he became the father of 2 nations. Akhirnya dia menjadi bapa kepada 2 bangsa. The Moabites and the Ammonites. Yaitu bangsa Moab dan Ammonites. And they were hostile to Israel. Dan mereka sangat ganas dan sangat kejam kepada orang Israel. His decisions affected many other things in his life. Membuat banyak sekali hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupannya. Some people, for the sake of meeting their ambitions, they would go to all lengths and would even sacrifice many other things, their relationships with others. Dan banyak orang mungkin karena untuk mencapai cita-citanya, mereka mengorbankan hubungan mereka dengan keluarganya ataupun dengan Tuhan. Sacrifice their relationship, sacrifice their health. Atau mengorbankan juga kesehatannya ataupun keluarganya. Sacrifice their reputation. Ataupun mengorbankan reputasi atau nama baiknya. But the worst of all, sacrificing their faith. Dan paling buruk lagi, mereka mengorbankan iman mereka. I have a friend. He told me about his. He works in Singapore. Saya ada seorang kawan bekerja di Singapura. And many years ago, his boss told him. Dan beberapa tahun yang lalu, bos dia memberitahu kepadanya. He said, if you're going to be in this industry, you must sacrifice, and then you can be successful. Dia katakan jika kamu mau sukses di dalam area ini, bisnis ini, kamu perlu berkorban. Look at me, I sacrificed so many things, including my family, and now I've been divorced, but I'm at the top of this industry right now. Dan contohnya adalah saya, di mana saya perlu mengorbankan bahkan keluarga saya, dan sekarang saya telah bercerai. Tetapi lihat saya berada di atas dan sangat sukses dalam area ini. My friend wasn't too attracted by that kind of motivation. Dan kawan saya tidak tertarik dengan hal tersebut. Now, so we see Lot's ambition. Jadi kita lihat cita-cita Lot. For the sake of financial gain. Untuk kepentingan keuangan. He sacrificed other things. Dan mengorbankan hal-hal yang lain. Things that are more important than even money. Yaitu hal-hal yang lebih penting daripada uang. He looked at the garden of the Lord. Dan dia melihat
he looked at the plains of Jordan, Dia melihat lembah Yordan. and it looked like the garden of the Lord. Itu sangat seperti Taman Eden. He was attracted to it, Dia tertarik terhadap hal tersebut. but he wanted the garden without the Lord. Dan dia mau taman itu tanpa Tuhan. How ironic is that? Itu adalah satu yang sangat tidak baik. So the second person that we are looking at now is Abram. Dan poin yang kedua yang kita mau lihat adalah cita-cita Abram. So Abram had a problem. Abram memiliki masalah. He was seeing that that his herdsmen and also Lot's herdsmen, they were quarreling with one another. Jadi kita lihat bahwa dia melihat bahwa pekerjanya dan pekerja Lot mulai berkelahi. The reason was because the pasture lands were not able to support them. Karena tanah tersebut tidak dapat lagi mendukung mereka semua. They cannot continue to become richer. Untuk mereka menjadi lebih kaya lagi. Now, it's not wrong to become rich. Tidak salah untuk menjadi kaya. And God has blessed some of you to Tuhan- have more than others. Tuhan mungkin telah memberkati kamu untuk memiliki lebih daripada yang lain. But the key thing is that where does the priority lie? Tapi kuncinya adalah di manakah prioritas kamu saat ini. And so Abram had to make a decision. Jadi Abram harus mengambil keputusan. He had three choices. Dia memiliki 3 pilihan. The first choice was that he can bring Lot to leave Canaan and find a land that can support two of them. Pertama yaitu dia dapat tinggalkan tempat itu dan membawa Lot bersama kepada tanah di mana dapat mendukung ataupun memberikan cukup daerah untuk ternakan mereka bersama. But if Abram and Lot were to leave the land, they would be not walking in the call that God called on Abram. Tapi jika Abram meninggalkan tanah Kanaan, berarti mereka tidak lagi tinggal di dalam panggilan Tuhan. God called Abram to be in the land of Canaan, not away from Canaan. Karena Tuhan telah memanggil Abram untuk tinggal di negeri atau tanah Kanaan ini. So the first choice, leave Canaan. Jadi pilihan pertama adalah untuk meninggalkan Kanaan. Now the second choice, Abram could have said this, okay, I want to keep my wealth. Why not I ask Lot to go to some other place while I take the more fertile lands? Atau dia dapat mengatakan kepada Lot, saya akan tinggal di tanah ini dan meminta Lot untuk pergi ke tempat lain. So Abram could have preserved his potential for earning more. Di mana Abram mungkin dapat menjaga kedudukannya dan di mana dia dapat menghasilkan lebih lagi di tempat itu. And also still be in God's call. Dan tetap berada di dalam panggilan Tuhan. But it would sacrifice his relationship with Lot. Lot would have been so bitter and disappointed that his uncle took the better piece of land. Tapi dia akan mengorbankan hubungannya dengan Lot, di mana dia akan merasa sangat pahit karena pakciknya ini mengambil tanah yang lebih baik daripada dia. So Abram chose the third thing. Tetapi Abram mengambil pilihan yang ketiga. Now the third thing is to let Lot choose the place to settle, and he goes somewhere else, thus preserving the relationship with Lot, but also remaining in Canaan and also continuing to be in the call or within the call of God. Di mana dia mengizinkan atau membiarkan Lot untuk memilih tempat yang terbaik untuk menetap dan dia pergi ke tempat yang lain. So by doing this, he put God first by staying in Canaan. Tetapi mereka berdua masih tinggal di daerah Kanaan, di mana dia tetap tinggal di dalam panggilan Tuhan. And he also preserved that relationship with Lot. Dan dia tetap dapat menjaga hubungan dia dengan Lot. Although his financial gain potential was affected. Walaupun keuntungan keuangan dia akan terjejas. So Abram's value system, love God, love others as a priority. Di mana kita dapat melihat bahwa di dalam Abram, dia lebih mengutamakan Tuhan dan mengutamakan orang lain. And money is the third here. Dan keuangan adalah di tempat yang ketiga. He put God first in his decision making. Dia meletakkan Tuhan terlebih dahulu di dalam keputusannya. When we make decisions, especially as it relates to our ambition,
let's consider God's plan in our lives, God's call in our life. Jadi pada saat kita mengambil keputusan, marilah kita untuk mencapai tujuan atau cita-cita kita, marilah kita meletakkan Tuhan sebagai dalam pertimbangan kita. And sometimes when we make decisions, we find that the decision we make may mean that we may lose out financially. Dan kadang keputusan yang kita ambil untuk tetap tinggal dalam panggilan Tuhan itu mungkin menyebabkan kita untuk terjejas di dalam keuangan ataupun keuntungan. We can't have everything. Kita tidak dapat memiliki semuanya. And for example, we could be choosing God and others over the financial gain. Yaitu di mana kita dapat memilih Tuhan dan orang lain lebih daripada keuntungan keuangan. And many people have done that. Those who follow God. Banyak orang telah melakukannya. Mereka yang memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. They find that if a decision would bring them away from God, they would choose a decision that they can continue to have that relationship with God. Di mana pada saat mereka tahu bahwa jika keputusan itu akan membawa mereka jauh daripada Tuhan, mereka akan memilih sesuatu yang membuat mereka tetap tinggal di dalam panggilan Tuhan. So Abram put God first. Di sini kita lihat bahwa Abram meletakkan Tuhan terlebih dahulu. Now there's another thing about Abram that we need to look at. Ada satu hal lagi tentang Abram yang kita dapat lihat di sini. Now in verse 3 and 4, if we go back to this passage, it says, from the Negev he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier, and where he had first built an altar. So this is not the first time he's here. He's coming back to this place. There Abram called on the name of the Lord. Jadi di sini kita dapat lihat di dalam ayat ketiga dan 4, dari Negev dia pergi dari satu tempat ke tempat lain sampai ia datang ke Bethel, ke tempat antara Bethel dan Ai, di mana kemahnya lebih awal dan di mana dia pertama kali membina mezbah. Di sana Abram memanggil nama Tuhan. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa tempat itu di mana Abram pernah pergi ke sana dan mendirikan mezbah bagi Tuhan di sana. Now what happened there? Apa yang terjadi di sana? Now actually, when we were on the life of Abram last week, Abram had already responded to God and he obeyed God to go to Canaan. Kalau kita lihat daripada cerita Abram ini, sebenarnya Abram telah respon kepada panggilan Tuhan dan pergi ke tanah Kanaan. He pitched tent there and at this area, and he called on the Lord there. Dan dia telah mendirikan kemah di sana dan dia memanggil nama Tuhan. Now what happened? Suddenly there was a famine in the land. Tetapi apa yang terjadi adalah tiba-tiba terjadi kelaparan di sana. No food. Tidak ada makanan. And what did Abram do? Immediately he left for Egypt. Dan apa yang terjadi di sini yaitu Abram langsung pergi meninggalkan tempat itu dan pergi ke Mesir. Now wasn't Abram supposed to stay in Canaan at that time? Bukankah Abram seharusnya tinggal di Kanaan? No, instead of trusting God, he left and went to Egypt. Di mana dia seharusnya percaya pada Tuhan dan tinggal di Kanaan, tapi dia pergi ke Mesir. Because Egypt didn't have famine at that time. Karena masa itu Mesir tidak ada musim kelaparan. And when he brought Sarai with him, he realized that the Egyptians started to find that Sarai was a very beautiful woman. Dan saat itu dia membawa Sarai bersama dengan dia dan orang-orang Mesir melihat Sarai sangat cantik. In fact, they recommended her to Pharaoh. Dan mereka mau menyerahkan atau memberikan Sarai kepada Firaun. And so Abram discussed with Sarai and said, let's pretend that you are my sister, I'm your brother, so that they don't harm us. Dan saat itu Abraham berdiskusi dengan Sarah dan di mana dikatakan bahwa mari kita berpura-pura bahwa kamu adalah adik saya. And the Egyptians treated them very well, treated Abram very well because they thought that Sarai was Abram's sister. Dan orang-orang Mesir memperlakukan mereka dengan baik karena mereka berpikir bahwa Sarai adalah adik kepada Abram. And Sarai was brought into the harem of Pharaoh. Dan Sarai dibawa kepada tempat tinggal Firaun. Thank God nothing happened to her at this time. Dan puji Tuhan masa itu tidak terjadi apa-apa kepada dia. But look at Abram. He didn't have faith. Dan kamu tengok di sini bahwa Abram tidak memiliki iman. He totally failed in the call of God at that time. Dia
gagal sepenuhnya terhadap panggilan Tuhan kepada dia. And after this incident, eventually God managed to change things, and he decided to go back to Canaan. Dan dengan kejadian tersebut, Tuhan telah mengubah hatinya dan dia memutuskan untuk kembali ke tanah Kanaan. And so he came back to this place and he called on the name of the Lord again. It's a sign that he came back to God and repented. Dan dia kembali ke tempat ini dan memanggil nama Tuhan lagi. Ini menunjukkan atau suatu tanda bahwa dia telah bertobat. He returned to God's call again. Dia kembali kepada panggilan Tuhan semula. Now sometimes we may veer off away from God's original call in our life. Kadang kita mungkin telah berpaling daripada panggilan Tuhan yang semula. But as we hear the word today, Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, and we realize that we have been going off course, dan mungkin kita menyadari bahwa kita telah menyimpang daripada jalan yang seharusnya kita lalui. why not come back on course now? Marilah kita kembali kepada jalannya. It's the new year, Ini adalah tahun baru. a good way to start the year. Ini adalah saat yang baik untuk memulai tahun And yang baik. come back on course again. Dan kembali kepada jalannya. You have been veering away, but now you want to just come back on the tracks. Mungkin kamu telah berpaling ataupun keluar daripada jalan Tuhan. Even this godly man Abram, Walaupun Abraham yaitu orang yang ilahi, he failed in dia his telah call, gagal dalam panggilannya. but he came back again. God received him back. Tetapi dia telah kembali pada Tuhan dan Tuhan menerima dia kembali. So repentance. Jadi pertobatan. Now the third thing is found in verse 14 and 17. And the Lord said to Abram after Lot had parted from him, look around from where you are to the north and south, to the east and west. All the land that you see, I give to you and your offspring forever. Now, what we see here is that as we obey, God blesses. Jadi kita lihat di sini daripada ayat 14 sampai 17, lalu Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah di tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa adalah suatu berkat karena ketaatan Abram. When we submit our ambition to God's calling and God's ways, we will see that God blesses. Jadi pada saat kita tunduk kepada atau taat kepada panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. And sometimes it's not directly related to the thing that we have lost. Kadang itu mungkin tidak langsung berhubungan dengan hal yang kita korbankan dalam hidup kita. But we realize that the thing that God rewards us is so much more valuable than what we have so-called lost. Tetapi kita dapat menyadari bahwa apa yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita lebih banyak daripada apa yang telah kita korbankan atau kesempatan yang kita hilang. And one of the things that God blesses us, of course, is our relationship with Him. Dan satu hal yang paling besar yang telah Tuhan berikan kepada kita tentulah adalah hubungan kita dengan Tuhan. That's the most valuable thing, more valuable than any riches in the world. Itu adalah hal yang paling berharga daripada segala kekayaan dunia ini. And other things like experiences with God and also a relationship with others, these things are invaluable. Dan hal-hal lain yaitu hubungan dengan Tuhan dan orang lain itu adalah hal yang sangat berharga. The lessons that we learn with Him. Ataupun pengalaman-pengalaman yang kita pelajari melalui Dia. God blesses obedience. Karena Tuhan memberkati ketaatan. And when we submit our ambition to God's calling, we will see that God supports us. Jadi pada saat kita meletakkan cita-cita kita di dalam panggilan Tuhan, maka kita melihat Tuhan akan mendukung kita. And that's what happened to Abram. Jadi ini apa yang terjadi kepada Abram. God bless him. Tuhan memberkati dia. Now, lastly, Dan yang terakhir, this life of Abram, kehidupan Abram, it reminds us of Jesus. ini mengingatkan kita kepada Yesus. And in Matthew chapter 4, verse 8 to 10, the devil took Jesus up to a high mountain and he showed him the lands. And he said that, you see all these lands here? I give to you if you were to bow down and worship me.
Dan dikatakan dalam Matius 4 ayat 8 dan 10 di mana iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan mengatakan, jika kamu akan menyembah saya, aku akan memberikan kepada kamu seluruh dunia ini. Just as Abraham had the choice to take the most choice land, now Jesus also had that opportunity to receive it as the devil offered to him. Dan sama seperti Abraham memiliki pilihan untuk memilih tanah yang lebih baik, begitu juga Yesus dapat saat itu diberikan pilihan untuk memiliki seluruh kerajaan dunia ini. But he rejected Satan. Tetapi dia menolak setan. In fact, all these things belong to Jesus. Sebenarnya semua ini adalah milik Yesus. But he came down from the heavenly places and he became poor for our sake. Tetapi dia turun ke dunia ini menjadi seperti kita agar kita akan dapat merasakan apa yang kita rasakan dan menyelamatkan kita. 2 Corinthians 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 9 katakan, karena kamu telah mengenal kasih karena Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. We become rich when we have a relationship with Jesus. Kita menjadi kaya pada saat kita memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. We have an abundant life. Kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. And when our ambition is in line with God's call, Dan pada saat cita-cita kita selaras dengan panggilan Tuhan, that's where we have the most joy. dan disitulah kita akan memiliki sukacita yang besar. Jesus came from the heavenly places, lost all his riches so that you and I can be rich. Yesus datang daripada kerajaan surga untuk kehilangan segala kekayaan yang dia miliki di surga agar kita semua menjadi kaya di dalam dia. And his ambition was so that you and I may be saved. Dan cita-citanya atau tujuan hidupnya adalah agar kita semua diselamatkan. Let's submit our ambition to the Lord Mari kita serahkan cita-cita dan ambisi kita kepada Tuhan. as he gave his all for us. Bersama dia telah memberikan segalanya bagi kita. Let our ambition be guided by God's call in our life. Biarkan ambisi kita atau cita-cita dituntun oleh Tuhan. And also to love others, Dan mengasihi orang lain. to love God and to love others. Untuk mengasihi Tuhan dan orang lain. Whatever our ambition is, whatever our goals, Apapun tujuan dan juga cita-cita kita, offer it up to the Lord. serahkan pada Tuhan. Let him use you Biarkan Tuhan memakai engkau to be a blessing to other people, untuk menjadi berkat bagi orang lain. just as Abram was a blessing to all nations. Sama seperti Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, thank you, O God, for this man, Abram, who showed us about resilient faith, especially in the area of ambition. Bapa, kami mengucap syukur kepada contoh yang tadi diberikan oleh Abraham dalam bagian ambisi atau cita-cita. And we submit our ambition to you, O God. Biarkan kami menserahkan cita-cita kami kepada Engkau, Tuhan. Lord, even though in the eyes of the world it may seem foolish, but as we obey you, we know that we can trust in you. Walaupun di mata dunia mereka mungkin melihat kami adalah orang yang bodoh, tetapi kami percaya bahwa bersamaan kami menyerahkan ambisi dan cita-cita kami kepada Engkau, kami akan melihat berkat-Mu. That you have a bigger plan than what we can ever imagine. Karena kami percaya Engkau memiliki rencana yang lebih besar daripada apa yang pernah kami bayangkan. Bless all my brothers and sisters who are listening today. In the name of Jesus, I pray. Hi church, we're so glad you tuned in to today's service and we hope you were blessed by the worship and the word. Hai gereja, kami sangat gembira Anda mengikuti kebaktian hari ini dan kami berharap Anda diberkati oleh penyembahan dan firman Tuhan. As we make plans, decisions and goals in our lives, let's trust God for the process and the outcome. Semasa kita membawa rancangan, keputusan dan tujuan dalam hidup kita, mari kita percaya Tuhan untuk proses dan hasilnya. In Him, all things hold together and work for the good of those who love Him. Di dalam Dia segala perkara bersatu dan bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. At this time, we would like to invite you to give. Masa ini kami ingin menjemput Anda untuk memberi. We do this every week because we believe in giving faithfully and by faith to God's work. Kita melakukan ini setiap minggu karena kami percaya
dengan memberi setia pada dan beriman kepada pekerjaan Tuhan. As we give, we trust that God can multiply whatever we have and use it to bless others, especially during these challenging times. Bersama kita memberi, kita percaya bahwa Tuhan dapat melipat gandakan dan menggunakan untuk memberkati orang lain, terutama pada masa-masa yang mencabar ini. You may give via online bank transfer, Maybank QR Pay, or Sarawak Pay. Thank you for giving cheerfully to the Lord. Anda boleh memberi melalui transfer bank secara online, Maybank QR Pay atau Sarawak Pay. Terima kasih karena memberi dengan ceria kepada Tuhan. At this point, we'll also like to invite you to join our HIM Global Pre-Fest Contest happening right now. These are exciting activities to bring our HIM Global family together. Kami juga ingin menjemput Anda untuk menyertai kontes HIM Global Pre-Fest kami yang sedang berlangsung sekarang. Ini adalah aktiviti menarik untuk menyatukan keluarga Global HIM. Let's enjoy this little teaser video. Mari kita saksikan promo video ini. And there you have it. Anyone can join this contest, so do showcase your hidden talents, inspire others, and win attractive prizes. Siapa saja boleh menyertai peraduan itu. Oleh itu, tunjukkan bakat terpendam Anda, beri inspirasi kepada orang lain, dan menangi hadiah menarik. For more information, do check out our website at himglobalfest.org. Untuk maklumat lebih lanjut, kunjungi laman web kami di himglobalfest.org. And that's all for this week's announcements. Itu saja pengumuman minggu ini. We hope that you have a blessed week ahead. Kami berharap kalian memiliki minggu yang diberkati. See you next week. Bye! Jumpa minggu hadapan. Bye!